Outkin. Ay, murag. Ay. Pilpila na. Ay, ni Sanib din sa kuwangan sila bay. O jugo kasilip. Wait lang, blue chick. Ay, nanakawan nila yung blue pre. Turtle na guys. Bilang. Dito ko na lang abangan. Tagokin, tagokin. Nice kill. Dito pre, tulong pre. Wala ko HP par. Nice! Tara, bilis! Gaw! Tura, nakabawi na si Choi par! Maulag dun ni! Ito na nga sinasabi ko sa inyo, pre. Pag nakabawi si Badang par, lalambot yung mga bunganga nyo, pre. Unahin ko yung mga bunganga nitong kalaban, pre. Luko kayo, ha. Puro kayo invade kanina, mga kulukoy kayo. Pag nakabawi ako, men, bugha, ginangabi ninyo. Padiw pa, may bungkag. Karon kay nakaite na si Choi. Impas na tinapok ni mga kulukoy mananap sa timaan marimar. Kana Choi, kana kintoy. Pupush yan dito pre. No. Malambot lang yan sila par. Ay, nagpakita man mo guys, sayang. Bugha! Yun na nga ba sinasabi ko sa inyo mga kulukoy mananap mo. Turap! Tura gisi. Palagkin. Palaga na to na. Sige, sukul mo sa kuha bay. Nice, 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 nice. Adjust sa gamay. Na. Turtlet. Dito muna ako pre. Tara turtle, mabilisan. Gilasit good siya. Lasit ni Angela pre. Tinataba nyo si Badang guys. Mali na kayo ng kinalaban.
Tutulak nila yung mid lane, check. Clear na natin. Initiate retreat. Ginahawa pre, huwag ka ginahawa ka. Request backup. Habol. Has been slain. Ako na ang may pinakamabilis na binti sa buong Kalawakan. Oh, waiting lang dyan. Wait ka lang, pre. Wait ka lang. La! Hoy! Hoy! Yati ni Badang Che, yati! Hoy! Putlig ti, yati! Ay, yati! Ah! Ulang yalag! Yati nga pilditi, yati ka pilditi! Ulang yamin, naglag! Has been slain. Pastilan, nag-EPS drop pre, yati! Ulang yamin, bastos talaga, oh! Buang nga sa pilditi, traidor ba eh? Ulang yamin, pilditi, may naglag! Our turret is under attack. Traidor ka, PLDT! Walang niya kayo! Ang PLDT, yung napaka-traidor, pre. Buang nga, eh. Kita nyo yun, guys! Hindi sumusunod sa yapak si Bagang, pre. Walang niya, PLDT. Ito, nag-drop FPS bigla, men. I hate you! Ah! I'm gonna die! Oh my goodness! Ay, madami nga, may bungkag! Happy birthday! Ano na buff sa kanya, Nyaro? Do, grabe, bataka, eh. Okay. Ally has been slain. Pakay. Slain an enemy. Ano na-adjust sa kanya, Nyaro? Di ko pa nasilip, eh. Our turret is under attack. Initiate retreat. Buti, sininiban ako ng Angela. Our turret is under attack. Lord mo na, Choy. Nga sa wate, oy. Kusugam dagan, oy. Ninakaw yung blue buff, pre. Easy. Nice. Woo, go! Bungkag din na tong kuan bay. Tinanggal yung sipa. Uy, yung passive, tinanggal. Ano na yung pinalit? Tadyak?
Passive ni Badang yung Shipa eh. 呼吸を忘れるな。 Push first. そよ風のごとく穏やかに、ウサギのごとく素早く。この怒りの拳。お前の怒り。 Wa na gyud siya kalihok, Choy. Lihok par, ug kalihok ka. Goodbye. Tara! Alagok doon. Rampage de. Pra Lord. Understood. Attack the Lord. Gather up the Lord. 力を解き放つ。 Ang ni Bagangoy, parang gustong burst type si Badang. Ay, wala na, passive. 力を鍛えるべきだ。 Ngi. Ang pangit pala, pre. Request backup. Uy. Ah nga, nandito ka pala, par. Ah, sugang Badangoy. Grabe, lakas ng ano ni Badang, pre. Super Saiyan. 一撃一撃が平穏への道。さっはっさっ Your team destroyed a turret. Nerf yata yung ginawa kay Badang, pre. Nerf. Bakit tinanggalan na naman nila ng passive, Joy? Wow, nga ginmunton, eh. Enemy has been slain. This can't be, pre. Sa stun na nga lang tayo nabubuhay. 必要だ。 Tinanggalan pa ng stun. 孤独を Your 受け入れよ team。destroyed a turret. Your team destroyed a turret. An enemy has been Yes, slain. bagsak dalawa, pre. この怒りの拳受けてみよう。 You destroyed a turret. You destroyed a turret. Ang ani Buds, ibunal Buds. Uy, tapusin nyo. Wala, ako lang sumapak ng Tori, pre. Sayang, pre, ako lang sumapak ng Tori. Sayang. これまでの旅を Ally has been 振り返ろうか。 Ano daw? Corny nito, unfollow nyo to. Ah! Ikaw, Choy, may silbi ka ba sa mundo? Partida, naka-PC pa ako, Choy. Partida, naka-PC pa tayo. Langyamin, ipit tayo, pre. Yati, naka-comeback. Buwangaul! Ano bang silbi mo sa mundo, Kyle Cortez? Dapat bumalik ka na sa ano ng tatay mo. Partida na nga yan, naka-PC na ako, pre. Buwangaul, naka-comeback Israel, pre. Yati! Wala, Chi, di malas. Ipit. Restart siya ako, Ken. Kaya murag halag, nilag, drag kalit ako ba eh. Ang nakambak, rag kalit. Buwang to, pre, eh. Ilagay mo nga yung silbi dito, Kyle Cortez, nang maparangalan kita. Wait lang, restart mo na ako, restart. Restart muna tayo ng blue stack. Restart tayo blue stack. Jim Cubs, what's up, pre? Mayang bungkag par. Naglalag na yung ano ko, LD player kanina min after nag-pick nung nag-FPS drop. Ay na, Kyle, wala ka silbi, Kyle. Huwag ka na mag-ano, huwag ka na mag-chat dito. Wala ka silbi, min. Palamunin ka sa bahay nyo, pare. Lumayas ka dito, wala ka silbi. Lumayas ka, wala ka silbi. Yan mo na.
Palamunin naman sa bahay yun. Flex ko sana yung mukha. Wag na lang. Baka ma-judge siya. Yan nga, Joy. Uy, 10 na yung lamang ng ano, pre. 10 na lang lamang ng talo. Ano, Choy, masasabi mo sa experimental adjustment ni Badang? Tanggalin daw passive na knock. Hindi pwede yun, pre. Naku, ano nang gagawin ni Badang, pre? Sa stun na nga lang si Badang nagkaka-advantage. Ang problema, tatanggalin pa yung stun. Madaming ano dyan, madaming magdi-dislike niyan. Wala, naiipit niya araw, talo. Nakaambak. Yan nga to eh. Online na kayo guys, 5 man tayo. Parang tinanggal na rin si Badang. Walang iya talaga nun. First skill, mas matagal stun at damage. Second, mas mabilis dash. Ult, mas masakit. Hindi, kahit normal attack lang ni Badang Joy, okay na ako min. Normal attack, tapos first skill, second skill. Sus. Si Henry Lugulan, nakapag-share na ba to? Reponte? Sino yun, ano? Jumpy. Salamat sa stars, Choy, ah. Nakapag-share na ba to si Henry Ligulan? Asan na si ano? Sino yun kanina? Si Orland. Kahit nerf ng hero mo Nyaro, kaya mo pa din yung gamitin. Sa akin tatanggalan ba naman ng stun si Badang? Ano nang silbi dito ng unlistan, no? Tinatanggal talaga no. Si Badang na nga lang, hindi na binabuff or nire-revamp si Badang, tatanggalan pa ng passive. Hindi ko pa kasi din nakita eh. Hindi ko pa nakita yung update. Asan ba si Orland ano? Kanina gusto makasali niya. Si Henry Ligulan, sino ba to sa ano, sa Facebook? Naka-share ka sa Joy. Kung wala kang sharer badge, exit ka muna. Sino gusto sumali, i-share niya lang yung stream. Dapat may sharer badge. Visible dapat sa pangalan niyo. Sino gusto? Dali, 5 man tayo guys. Huwag kayong magano. Hindi na kayang magpatumpik-tumpik pa. Drop your ML ID. Kung meron ka ng sharer badge, i-drop mo lang yung ML ID mo. Ay, sorry. Siya nga, Joy. Comeback na sana. Naging bato pa. Okay. Si Steve pala to. Okay, Steve. Hindi ko kasi kabisado yung mga pangalan tsaka IGN nyo eh. Okay na pala si Steve. Okay na si Steve. Tara guys, dalawa na lang. Si Melchizedek. Halika, Melchizedek. Pasok ka. Online ka na, pre. May sharer badge ka, par. Tara, pasok. Black.com. Tara. Melchizedek, pasok ka, pre. Ali, pre. Lagi. Pasok ka na, Joy. Pasok ka na. May sharer badge ka. Tsaka ML ID drop. Di yata tayo makakapag 100 matches na naka-mythic. Lagi, Joy. Online ka na! Tagal mo mag-online. Kanina ko pa sinasabi yung pangalan. Melchizedek, online! Gaya mong online, Joy. Lagi. Sali ka na, Joy. Bibilis. Gaya mo. Tagal mo, pre. Si Saison Lansky. Halika pa, pasok ka, pre. Saison Lansky. Laura Loyola. Loyal. Yati, max limitation. Kuniho mananap, santimaan marimar. Wait lang, max limitation ako. Unfollow mo na ako, guys. Max limitation tayo, men. Wait lang, Dito tayo sa pinakailalim. Lang sorry sa mga unfollow ko. Di na kasi ako makakapag hindi na ako makapag-invite. I mean makapag-add. Sorry sa mga unfollow Di ko kasi kilala yung iba din eh. Okay na yan. Tara. Laura Loyal. Tara, pasok, Laura.
Sige, 5 man na tayo ha. Nang-i-invite na ako sa viewers ha. Galingan niyo lang, pre. Marmar, tank ka, Marmar. Yan, nang-invite na ako ng viewers ha, 5 man. Siya kay James Cubs. What's up, James Cubs? Kaso napuno na James Cubs. Pero pa-follow kita, pre. Ay, found. Match found na. Match found naman. Mamaya, Choy. J. Ray Liamado. Pamatian. What's up, Choy? Sige, drop lang kayo, guys. Drop lang kayo ng ML ID. ML ID. Komuna core. Sayangin, mukhang humahabol yata loss natin sa sa wins. 2 na talo natin for today's video. Orlan, kanina pa kita tinatawag. Hinanap to si Orlan talaga. Asan ka na naman, pre? Nang-invite na ako ng 3 player dyan sa baba, sa comment section. Ano, Choy? Choy, speaker lang, Choy. Kapareho ng iba. Para di na kailangan magpunta ng stream ko para makinig, manood. Dito lang kayo para real time yung natin, pre. Delay kasi ng 7 seconds Delay ng 7 seconds live ko. Kratis Cubs! What's up, Kratis? Yes, Orlan! Tagal mo kasi, Orlan, ha? Tagal mo kasi, pre. Okay. Show muna kayo, Choy. Yan, bunal chip. The enemy is picking. Wag Yudora, Choy. Wag Yudora. Vixana or Aurora, Choy. Burst, wag lang yan, Choy. Pang early lang yan siya Yudora, eh. Pre, wag magano, pre. Wag mag-Yudora. Aurora or Vixana, Choy. Mas maganda sa Mage. Naku, mananap. Swap na lang kaya kayo. Ay. Wag lang yung Aurora. Ay, wag lang yung tawag yun, Yudora. Ipit yung Yudora sa Tonton, what's up, Choy? Kentoy, may bungkag. Jepoy, may bungkag. Normally. Depende sa'yo kung ano yung gusto mong mage. Basta wag lang yung Yudora. Early lang Yudora, pre. Nagiging useless siya pag late G. Oy, Kuya Vels TV, may bungkag. Jojo, may bungkag pa rin, Jojo. Mas maganda ngayon sa mage, Choy, Aurora tsaka Vixana. Maganda yung putok. Masakit yung mga putok ng skills ng Vixana tsaka Aurora. Di dapat mag-first year pag first item, dapat second item na yung first year. G? Normally. Ang angas ng pangalan ni Angela. Ang angas mo, ah! Fights, G. Shout out kay Oliver Lucera. What's up, Choy? 11 na lagi matches, Choy. Ha? 11 matches? Ay, 11K? Oh, yes, Choy. Ongoing. Road to, Road to 20K. Road to 20K. Smash them. All troops deployed. 真の強さは内面から生まれるものだ。そよ風のごとく穏やかに
ウサギのごとく素早く Launch attack. Yes, Orland. Yes. 呼吸を忘れるな。人を傷つけるたびにこの心も傷つく。 Double mid. Double mid sila. 己自身を見つけることは終わりない旅だ。 Wag na, Choy. Wag na dito, pre. Initiate retreat. Enemy understood. Request backup. これまでの旅を振り返ろうか。己自身だ。 Nagdo-double mid. Launch attack. Initiate retreat. Enemy has been slain. Initiate retreat. Attack. Mid lane na lang ako. 己の中の均衡La! に集中。力を解き放つ。 Ay, yabag. Itulo. Ate, Choy. Nice. Nako, naparetreat tuloy ako. 一撃一撃が平穏 Ah, huli. への道。 Nice. Slain. An enemy has launched attack. Ano naman yung na-upaw dire? Upaw! Baka malasit ah. Ay, lasit ko day, day. Slain the turtle. Sorry. Launch attack. お前から無限の可能性を感じる。 Okay ra ng AI kin, mas daog ta. Mas nindot ni. Makmak, what's up, Makmak? お前の意志の強さを An enemy. Balik. Akara. Your team destroyed the turret. Ult is ready. Dalawang mid lane, no? Angas kalaban eh. 孤独を受け入れよ。この怒りの拳受けてみよ。 Di man ni AI kin. Ako guling upaw oh. Mang-inbid pa namang upaw. Di AI to, di AI. これまでの旅を振り返ろうか。 Launch attack. 一撃一撃が平穏への道。 Di, attack speed pa din ako, Choy. Pero nilagyan ko lang ng ano, first year. Para masakit yung putok. 心の平穏を得る。 Ah, yes, Orland. Mamaya, Orland. Tagal ka kasi nag-online kanina eh. 力を解き放つ。 Dah! Ah nga, oy. Di raw umabot. An enemy has been slain. Launch attack. Ayan, oh. Enemy has been 道 slain. 具を頼ることも必要だ。 Sorry. Ult is ready. Destroy the turret. Pa-bot check nga. Bot check. An ally has slain the turtle. Mega kill. Mas maganda to kung bot man to, Choy. Para at least nabawi-bawi yung talo. 私は平和を求めるものだが Has been destroyed. 憤ることもある。 Our turret is under attack. Monster kill. Nakin, kilawa nakin. Libre MVP. 内なる平和こそ勝利の鍵となる。
Libre MVP Kintoy bay. Wala, free hit lang. Lifesteal lang. You destroyed the turret. Pugtong ugat sa upaw. Nga Kintoy. Ay, libre minyak bay. Ay, namatay. Your team destroyed the turret. Ult is not ready. An enemy has been slain. Killing spree. Thank you, Munton. Binigyan mo kami ng free star. Ay, wara ni butong lubot sa upaw. Nga sa upaw eh. Wag yun namatay. Destroyed the Ay, turret. pumotok din. Gather at the turtle. Your team destroyed the turret. An ally has slain the turtle. Double kill. Triple kill. Excuse me. Balik lang ako dun sa baba. End na nato na guys. 3 star na ni. An ally has been monster kill. You destroyed a turret. Ay, wala man ko ace. Yes. Thank you, Munton, sa free star. Tagang kita ni Munton, Jay. Mabait si Munton ngayon, pre. Mabait si Munton ngayon. Binigyan tayo free star. Double star lang one time. Yes. Yes! Lakad mo to! Normally. Chip ang MVP diri ba? Chip. Klaro kayo. Kintoy bay. Wag do. 10.9, 10.4 ako. Ito yung mga accounts na hindi na naglalaro, feeling ko. Yan yung ginamit ni Munton na siya, no? AI kino, Legend Portanan. Dili na offline nakabutang anakin. Lahi na. Dili na offline makabutang. In match or lobby na sila. Orland, puno pa Orland. Naunahan ka kasi kanina yung tatlo. Naunahan ka kasi kanina Orland. Yung tinype ko, masisento dito sa sa banning face, tingin nyo. Na-enter ko na eh. Dito yun masisend. Accept, Henry! Sige. Hatag na ka, Orland. Sige. Thanks, pre. Thanks, Barring Steve. Buti. Nice ka, Steve.
Halika, ano? Orland. Tara, Animaro, halika. Buti nila, binigay ni Steve yung slot niya para sa iyo, ano? Accept ka na, ano, Orland? Gwapo mo. Gwapo mo, Orland, ah. Cute. Ang cute mo, pre. Okay lang, Joy. Basta, kung ibibigay man ni Munton yung, ano, yung AI, goods na yon dito sa Epic or sa Legend. Bakit? Para at least, may star. Kasi kung sa Mythic yun, ano lang yun. Madadagdagan siya, pero maliit lang yung MMR na bigayan. Pero, maliit din naman ang bigayan dito. Ambot. Tatanggalan na ng karapatan si Bagang mag-attack speed, Choy. Mawawala na passive ni Bagang. Gusto ni Montong i-burst damage si Bagang. Yun lang talaga nun. Nangya talaga si Montong nun. Ano na to? Naka-test. Naka-trial lang yata yan, Jake. Yung highlights. Mukhang naka-trial lang yun. Ayan na yata ipa-attack speed, Di, madaming, dapat before nila ibabuff, no? Dapat meron silang survey. Kumbaga, iso-survey muna nila yung hero or yung update na mangyayari kung sasang-ayon ba yung mga players. Di ba? Sige, roam ka na. Pinabilis yung cooldown, Marlon. First game yun, Pia. First game yun. Tinapat kami sa Mythic agad. Sujin, Jay, Sujin. Sujin talaga siya ka, ano, Hylos. Buhi na unta, tag-attack speed lang. Attack speed, tapos, ano, naka-stun lock. Passive ni Badang. Ngayon, tinanggalan na ng ano. Passive. Pangit na. Di nga ako nagbaburst Badang, Attack speed pa din meron sa akin. Mike ka, Choy. Nga ni mo, ikaw yung hindi naka-speaker, pre. Mag-speaker ka! Lagi? Mag-speaker ka. Na, free na pod Ken. Na, hayag na akin. Hangin nun, kay skin. Flix-flix yung skin. Nginon. Lagi, mayaman ka na. 戦いの日々の中で安らぎを見出さんこと。ワールドチャンピオンがステージに帰ってきたぞ。 Kanusta pa man ta mag-world collector ani oy? Sinida gyud kay world collector. Gipalit tanan skin. Pati mga mahulon. Lisod kay world collector bay. Ako na nga streamer na nga ako tapos madaming diamonds. Hindi ko pa nga nakuha yung ano. World collector. Lain na sa kalaban joy oy. Prince, Terby, Pre. What's up, Pre? The enemy is picking. Di ba bugo kayo kung palit og mga kuan ba? Mga hero na dili na kayo nako ginagamit? So, tama lang ta sa Mega Collector. Mega Collector lang. Pang mayamon na yung world Core, ano to? XB. Bisan, pag mahal kayo Paunyaan, nara ng raffle. Sunod na ang raffle, guys. Bibili mo na ako skin. Ganun.
Hoy, raffle pala natin mamaya guys ha. Raffle natin mamaya. Yung mga listahan na may mga utang. Wait lang ha. Flex ko lang listahan na may mga utang. Pin natin to, pin. Mamaya guys, raffle na naman ng mga Green Badger. Raffle na mga may Green Badger. Asan nga yung ano? Notepad. Yan. Raffle na mga Green Badger guys. Yuto yung bagang. Gihotoy. Ay, Dennis Dato, may bungkag. Ken Oliveros, what's up Ken? Need yata 800 plus skins para sa world. Ay, ganun ba? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Wala, nawala si Changay Choy. All troops deployed. Kumbo-kumbo yan sila Choy. Gatot Angela. Eh, patay. Core pala si Gatot Skimin. Wala nang isa Choy, tulog na. Huwag nyo lang i-surrender ha. Ipit tayo dito pag na-surrender to. Party natin yan eh. Kel Adiva, Kel Adiva, what's up pre? Marmar, what's up Marmar? AFK na tong Chang eh. Reconnect na. これまでの旅を振り返ろうか Core Gatot. Angas ah. Core Badang nga. Pwede nga. Nana Core, pwede nga eh. ウサギのごとく素早く